Yo guys, yan. Dito na yung ating paminta. Nilagay na natin. Ihilamos natin yan. Lalagyan natin ang betchin yan. Okay. Siyempre hanggang sa kaloob-looban yan. Yan. Tapos yung bawang. Yan. Ihilamos natin yung bawang dyan para sarap na masarap yan. Habilaan yan. Lasang malasa. Sa malasa yung natin dyan, yan. Ng ating lechon ulo. Guys, yan. Mamaya masarap yan. Siyempre, mga baliktaran yan. Yan. Baliktarin mo natin yung maigi. Para sa ating napakasarap na lechon. Yan. Yan. Mamaya, luto na ito mamaya.